receive para sa pastor's appreciation man. Pero kung anything, abutang manggaling mga abugot or kung saan inyong ihatag, pwede na kung anak nga day na ninyo dito. Pero kung may conviction ng Lord sa inyong heart na maghatag og money, i-approach ang inyong mga tribe leaders. Amen? So layo pa, sa mga estudyante, kung nag-desire mo, makatigong patag 5 kada simana pa, no? 5 everyday para anak magulukaton. Kaya dili lalim ang magdala o usa ka simbahan. Wala ta kabalo, pero ni sila ga-encourage sa ato pero ni sila ga-smile sa ato pero wala ta kabalo at ba kumusta ang atong mga pastor. Amen? No? So, morning ang high time na ato sila ma-appreciate, pinaagi sa mga token na atong ihatag sa ilaha. So let us all stand and give God all the glory with a grateful heart. Hallelujah, hallelujah. For your love, thank you for your mercy, thank you for your goodness, kindness, faithfulness, and above all, Lord, thank you for your word, God, yung ipaabot ka na, Lord God. We pray, Lord God, God, hindi lang kami mga hearer, but a doer in your word, Lord God, God, mahimo kami, imuna mo ang among part, Lord God, na mag-share sa imong pulong, Lord God. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Pastor Albert, Lord God. Continue to anoint him, to bless him, and naman, Lord, sa iyang pamilya, Lord God. And as we go home, Lord God, we pray, Lord God, itabunan mo kami, Ginoo, pinagi sa imong balan nga bili nga dugo, makabot kami sa among tagsa-tagsa nga Pinoyanan nga safe and secure. We bless you, we honor you.